Hello, what's up gengs? Kembali lagi bersama Sinjai Update Channel. Oke, apa kabar teman-teman semua? Saya harap semua baik-baik saja ya. Baik itu sehat jasmani maupun rohani. Dan yang sedang sakit hati segera diobati. Asik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereaction sebuah video ya. Sebuah video ini dari channel luar negeri ya. Video ini itu membahas tentang ilmu komputer ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mendalami ilmu komputer atau yang sedang ingin belajar komputer dan atau yang penasaran dengan ilmu komputer, nah video ini cocok untuk kalian. Oke guys, langsung aja kita bahas videonya. Oke guys, sebelum kita mulai videonya, sebaiknya kalian siapkan dulu tempat yang nyaman ya, tempatnya nyaman, kemudian seduhkan kopi, kemudian bersantailah karena video yang satu ini lumayan panjang, yaitu sekitar 10 menitan lebih ya. Jadi disarankan tuh teman-teman nonton ini sambil bersantai-santai juga, dan jangan lupa untuk membuat kopi. Oke, saya minum kopi dulu ya, lupa kopinya habis. Oke, kita langsung saja mulai videonya ya. Nah, oke guys, di video ini dengan channel DOS Domain of Science yang diterbitkan pada 6 September 2017 ya, dengan judul Map of Computer Science. Nah, maksud dari judul ini yaitu channel ini atau video ini itu menjelaskan tentang ilmu komputer ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang ilmu komputer atau yang sedang mendalami ilmu komputer atau yang sedang sangat ingin menjadi ahli komputer ya, ini video ini cocok banget untuk kalian. Tapi ini guys, video ini berbahasa Inggris ya, bahasanya bahasa Inggris. Tapi kalian datang aja, di sini sudah tersedia subtitle bahasa Inggris bahasa Indonesianya. Jadi jika kalian tidak bisa mendengarkan bahasa Inggrisnya itu dengan benar atau tidak bisa mentranslate bahasa Inggris itu dengan benar, kalian tenang aja, di situ sudah ada subtitle bahasa Indonesianya dan kalian tinggal membaca subtitlenya tersebut. Oke, jadi kita langsung mulai videonya. Map of Computer Science. We built computers to expand our brains. Originally, scientists built computers to solve arithmetic. Di awal kita sudah dikenalkan dengan kita membuat komputer untuk mengembangkan otak kita ya. Awalnya ilmuwan membuat komputer untuk perhitungan aritmetika. Oke. Built computers to expand our brains. Originally, scientists built computers to solve arithmetic, but they turn out to be incredibly useful. Tapi ternyata komputer tersebut sangat juga berguna untuk hal lain, yaitu yang pertama menjalankan seluruh internet ya. Jadi selain saya, kalian itu semuanya membutuhkan internet. Bahkan semua orang yang ada di dunia ini sangat membutuhkan internet. Oke. For many other things as well, running the entire internet, lifelike graphics. Grafika yang terlihat seperti nyata ya. Jadi kalian tahu pada saat sekarang ini ada teknologi yang sudah canggih, yaitu kacamata VR contohnya. Jika kita memakai kacamata tersebut, nah itu kita seolah-olah masuk ke dunia lain ya. Jadi alat itu seperti 4 dimensi, 5 dimensi atau yang lainnya. Jadi kita seperti seolah-olah seolah-olah terjadi pada situasi tertentu. Dan otak buatan seperti contohnya kayak robot gitu kan, atau mensimulasikan alam semesta. Jadi komputer itu sangatlah canggih ya, bisa mensimulasikan alam semesta juga. Artificial brains or simulating the universe. But amazingly, all of it boils down to just flipping. Ini dia. Ajaibnya, semua itu hanya bermula atau bermuara pada angka 0 dan 1. Apa itu 0 dan 1? Ini sebenarnya bukan dibahas pada video ini ya. 0 dan 1 itu kalian bisa cari sendiri di internet, asal mula dari 0 dan 1. Zeros and ones. Computers have become smaller and more powerful at an incredible rate. There's more computers. Jadi juga dibahas tentang
komputer itu semakin lama semakin kecil dan semakin canggih. Ya seperti yang kalian kenal pada zaman sekarang ya, komputer sekarang itu semakin tipis dan juga fitur-fiturnya yang disembahkan juga semakin kuat dan semakin canggih juga sih teknologinya. Computing power in your cell phone than there was in the entire world in the mid-1960s. And the entire Apollo moon landing could have been run on a couple of Nintendo. Nah ini, yang kalian ketahui juga nih, pesawat luar angkasa yang namanya Apollo, pasti kalian sudah tahu. Kalau emang belum tahu, coba kalian cari di internet. Apollo 11 itu bisa dikendalikan atau bisa dikontrol melalui sepasang Nintendo. Nintendo itu apa? Nintendo itu seperti contohnya kayak PS gitu ya. PS, kalian tahu PlayStation kan ada sticknya tuh, stick PS nya itu bisa tinggal kendalikan semacam alat seperti itu. Betapa canggihnya zaman sekarang. Nah jadi secara garis besar ya, ilmu komputer itu adalah bidang yang mempelajari apa saja yang dapat dilakukan oleh komputer. Ya, kalian bisa baca sendiri subtitle. Computers can do. It's a diverse and overlapping field, but I'm gonna split it into 3 parts. Nah, jadi ilmu komputer itu ya sangat banyak macamnya dan juga saling bertumpah tindih. Tapi di video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. The fundamental theory of computer Yang science. pertama, teori Computer engineering and kemudian rekayasa komputer dan terapan. applications. We'll start with the father of theoretical computer science, Alan Turing. Nah, di sini apa sih, siapa gitu ya yang mempelopori ilmu komputer itu, yaitu Alan Turing yang merumuskan konsep mesin Turing. Who formalized the concept of a Turing machine, which is a simple description of a general-purpose computer. People came up with other designs for computing machines, but they're all equivalent to a Turing machine, which makes it the foundation of computer science. Jadi beliau itu menciptakan mesin Turing, kemudian semakin berjalannya waktu banyak juga yang mendesain komputer juga, tapi rata-rata itu mirip dengan mesin Turing juga. Jadi sehingga itu mesin Turing itu sangat dasar ya, sehingga sangat mendasari untuk menjadi dasar dari ilmu komputer. A Turing machine contains several parts. An infinitely long tape. Nah, ini ilustrasi dari mesin Turing ya. That's split into cells containing Dari pita, kemudian berisi simbol-simbol yang isinya angka 0 dan 1. symbols. There's also a head that can read and write Kepala ya, yang dapat membaca dan menulis simbol pada pita tersebut. symbols to the tape. A state register that stores the state of the head. And a list of possible instructions. Nah, sebuah kode atau sebuah angka 0 dan 1 itu tidak hanya angka 0 dan 1 aja ya. Di sini keterangannya dapat berupa sebuah perintah yang dapat dijalankan. Oke. Today's computers, the tape is like the working memory or RAM. Nah, jadi dalam komputer yang zaman sekarang itu ya, pita itu ibarat seperti RAM ya, ini seperti RAM. Kemudian kepala tersebut seperti CPU ya, seperti CPU yang The head is the central processing unit, and the list of instructions is held in the computer's memory. Even though a Turing machine is a simple set of rules, it's baca subtitlenya ya untuk incredibly powerful, and this is essentially what all computers do nowadays. Although our computers obviously have a few more parts, like permanent storage and all the other components. Every problem that's computable by a Turing machine is computable using lambda Nah, jadi setiap permasalahan yang dapat dihitung oleh mesin Turing itu juga dapat dihitung menggunakan kalkulus lambda. Jadi apa itu kalkulus lambda? Kalkulus lambda itu sebuah sebuah materi juga yang sangat penting bagi ilmu komputer ya. Jadi ketika kita ingin mempelajari lebih dalam tentang ilmu komputer, kita juga harus belajar tentang kalkulus ya. Ingat kalkulus matematika ya. Wajib itu. calculus, which is the basis of research in programming. Nah, itu juga merupakan dasar ya dari riset bahasa pemrograman. Languages. Computability theory attempts to classify what is and isn't computable. There are some problems that, due to their very nature, can never be solved by a computer. A famous Ada juga tuh masalah yang nggak bisa diatasin di komputer itu, yaitu halting problem.
Example is the halting problem, where you try and predict whether a program will stop running or carry on forever. There are programs where this is impossible to answer by a computer or a human. Many problems are theoretically solvable, but in practice take too much memory Untuk masalahnya kalian bisa baca sendiri tuh di subtitlenya ya. or more steps than the lifetime of the universe to solve, and computational complexity attempts to categorize these problems according to how they scale. There are many different classes of complexity and many classes of problem that fall into each type. There are a lot of real-world problems that fall into these impossible-to-solve categories, but fortunately computer scientists have a bunch of sneaky tricks where you can fudge things and get pretty good answers, but you'll never know if Nah, jadi pada setiap permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh komputer itu ya. Tapi ada juga untungnya ilmuwan komputer itu memiliki banyak akal cerdik ya, dimana mereka itu berhasil memanipulasi suatu hal sneaky tricks where you can fudge things and get pretty good answers, but jawabannya cukup baik meskipun jawaban itu tidak akan pernah tahu apakah itu yang terbaik atau benar. you'll never know if Tapi mereka berhasil membuat suatu jawaban yang cukup baik untuk menyelesaikan masalah tersebut yang tidak bisa diselesaikan oleh komputer ya. they're the best answer. An algorithm is a set of instructions independent of the hardware or programming language. Itu berdasarkan dengan algoritma ya. Jadi algoritma itu apa? Yaitu sebuah kumpulan perintah independen terhadap perangkat keras atau bahasa pemrograman. Secara mudahnya ya, algoritma itu kan sebuah langkah-langkah. Contoh, kalian ingin membuat kopi. Nah, langkahnya apa aja? Langkah, kemudian alat atau bahan yang digunakan apa aja. Itu sebuah contoh dari algoritma ya. Designed to solve a particular problem. It's kind of like a recipe of how to build a program, and a lot of work is put into developing algorithms to get the best out of computers. Different algorithms can get to the same final result, like sorting a random set of numbers into order, but some algorithms are much more efficient than others. This is studied in algorithmic. Intinya algoritma itu sebuah program atau sebuah perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Complexity. Information theory studies the properties of information and how it can be measured, stored, and communicated. One application of this is how well you can compress data, making it take up less memory while preserving all or most of the information. But there are lots of other applications. Related to information theory is coding theory. And cryptography is obviously very important for keeping information sent over the internet secret. There are many different encryption schemes which scramble data and usually rely on some very complex mathematical problem to keep the information locked up. These are the main branches of theoretical computer science, although there are many more that I didn't have time to go into, like logic, graph theory, computational geometry, automata theory, quantum computation, Jadi banyak sekali istilah-istilah dalam dunia ilmu komputer ya. Di sini disebutkan seperti logika, teori grafik, geometri komputasional, computational geometry, automata theory, quantum computation, parallel programming, formal methods, and data structures. But let's move on to computer engineering. Designing computers is a challenge because they have to do so many different things. Designers need to try and make sure that they're capable of solving many different kinds of problems as optimally as possible. Every single task that runs on a computer goes through the core of the computer, the CPU. When you're doing lots of different things at the same time, the CPU needs to switch back and forth between these jobs to make sure everything gets done in a reasonable time. This is controlled by a scheduler, which chooses what to do and when and tries to get through the tasks in the most efficient way, which can be a very difficult problem. Jadi di sini dia menceritakan tentang CPU ya, tentang komputer. Yaitu CPU itu dapat menjalankan sebuah perintah atau bukan sebuah perintah aja, semua perintah yang ingin diselesaikan oleh penggunanya seperti manusia seperti kita menjalankan sebuah program atau beberapa program. Nah, CPU tersebut ingin menyelesaikan masalah, ingin membuka kemudian menyelesaikan sebuah program yang sedang kita buka itu dengan seoptimal mungkin dan dengan secepat mungkin sesuai dengan spesifikasi dari komputer tersebut ya. Entah itu
dia yang ngatur, CPU itu dia yang ngatur dari apapun itu program yang lebih ringan, jadi itu yang pertama yang dia buka. Multiprocessing helps speed things up because the CPU has several cores that can execute multiple jobs in parallel, but this makes the job of the scheduler even more complex. Computer architecture is how a processor is designed to perform tasks, and different architectures are good at different things. CPUs are general purpose, GPUs are optimized for graphics, and FPGAs can be programmed to be very fast at a very narrow range of task. On top of the raw hardware, there are many layers of software written by programmers using many different programming languages. A programming language is how humans tell a computer what to do, and they vary greatly depending on the job at hand, from low-level languages like assembly. Sebutkan di awal video tadi itu. Jadi bahasa pemrograman juga itu ada tingkat-tingkat kesulitannya, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Semua itu ada tingkatan-tingkatannya. Assembly through to high-level languages like Python or JavaScript for coding websites and apps. In general, the closer a language is to the hardware, the more difficult it is for humans to use. At all stages of this hierarchy, the code that programmers write needs to be turned into raw CPU instructions, and this is done by one or several programs called compilers. Designing programming languages and compilers is a big deal because they are the tool that software engineers use to make everything. So they need to be as easy to use as possible, but also versatile. Jadi tidak semerta-merta kita tiba-tiba bisa membuat sebuah program, ya. Jadi kita harus menguasai juga algoritmanya, urutan-urutannya, dari yang mana dulu yang dikerjakan, bahasa pemrograman apa yang harus dipakai, kemudian urutan-urutannya juga. Jadi kita harus tahu semuanya sebelum membuat programnya. Versatile enough to allow programmers to build their crazy ideas. The operating system is the most important piece of software on the computer, as it's what we interact with, and it controls how all of the other programs are run on the hardware. And engineering a good operating system is a huge challenge. This brings us to software engineering, writing bundles of instructions telling the computer what to do. Building good software is an art form because you have to translate your creative ideas into these logical instructions in a specific language, make it as efficient as possible to run, and as free of errors as you can. So there are many best practices and design philosophies that people follow. Some other important areas are getting many computers to communicate and work together to solve problems, storing and retrieving large amounts of data, determining how well computer systems are performing at specific tasks, and creating highly detailed and realistic graphics. Now we get to a really cool part of computer science, getting computers to solve real-world problems. These technologies underlie a lot of the programs, apps and websites we use. When you're going on vacation and you want to get the best trip for the money, you're solving an optimization problem. Optimization problems appear everywhere, and finding the best path or most efficient Memahami saja ya subtitlenya. combination of parts can save businesses millions of dollars. This is related to Boolean satisfiability, where you attempt to work out if a logic formula can be satisfied or not. This was the first problem proved to be NP-complete and so widely considered to be impossible to solve. But amazing development of new SAT solvers means that huge SAT problems are solved routinely today, especially in artificial intelligence. Computers extend our brains and multiply our cognitive abilities. The forefront of computer science research is developing computer systems that can think for themselves, artificial intelligence. There are many avenues that AI research takes, the most prominent of which is machine learning, which aims to develop algorithms and techniques to enable computers to learn from large amounts of data, and then use what they've learned to do something useful, like make decisions or classify things. And there are many different types of machine learning. Closely related are fields like computer vision, trying to make computers able to see objects and images like we do, which uses image processing techniques. Natural language processing aims to get computers to understand and communicate using human language, or to process large amounts of data in the form of words for analysis. This commonly uses another field called knowledge representation, where data is organized according to their relationships, like words with similar meanings are clustered together.
Machine learning algorithms have improved because of the large amount of data we give them. Big data looks at how to manage and analyze large amounts of data and get value from it. And we'll get even more data from the Internet of Things, adding data collection and communications to everyday objects. Hacking is not a traditional academic discipline, but definitely worth mentioning, trying to find weaknesses in computer systems and take advantage of them without. Tapi semakin canggihnya teknologi ya di internet, juga pasti ada juga kejahatan yang terjadi seperti hacker ya. Kalian tahu sendiri hacker itu dia sangat berusaha untuk menghack atau membajak suatu situs atau apapun itu yang dia inginkan. Jadi hacker itu sangatlah cerdas ya, dia bisa menyerang sebuah situs tanpa diketahui oleh sistem komputer, dan dia sangat pandai untuk mengambil keuntungan tanpa terdeteksi. Being noticed. Computational science uses computers to help answer scientific questions from fundamental physics to neuroscience, and often makes use of supercomputing, which throws the weight of the world's most powerful computers at very large problems, often in the area of simulation. Then there is human-computer interaction, which looks at how to design computer systems to be easy and intuitive to use, virtual reality, augmented reality, and telepresence, enhancing or replacing our experience of reality, and finally robotics, which gives computers a physical embodiment. Nah, sampai sini juga sebuah robotik itu sudah sangat canggih ya. Mereka bisa membuat robotik itu semakin lama layaknya semakin menjadi seperti manusia. Jadi yang dari awalnya dari robot penyedot debu, nah sampai sekarang sudah ada manusia juga yang menciptakan sebuah robot yang mirip dengan manusia. Ya, alangkah semakin canggihnya zaman sekarang ini. From a Roomba to trying to make intelligent human-like machines. So that is my map of computer science, a field that's still developing as fast as it ever has, despite the fact that the underlying hardware is hitting some hard limits as we struggle to miniaturize transistors anymore. So lots of people are working on other kinds of computers to try and overcome this problem. Computers have had an absolutely huge impact on human society, so it's going to be interesting to see where this technology goes in the next 100 years. Who knows, perhaps one day we'll all be computers. As per usual. Jadi intinya dalam video ini menjelaskan tentang ilmu komputer ya. Jadi dia menjelaskan tentang awal mula dari komputer sampai dengan saat ini. Dari awalnya penciptanya ya seperti Alan Turing itu, kemudian sampai saat ini seperti robotik yang sudah mirip seperti manusia, bahkan sudah sama seperti manusia, kecerdasan buatan yang dibuat seperti manusia. Nah, jadi intinya kita semakin kesini harus semakin teliti dan semakin cermat ya. Jadi kita jangan sampai ketinggalan dengan yang lain, dengan teknologi. Dan juga di sini dijelaskan keuntungan komputer itu juga sangat besar ya untuk manusia, dan sangat menarik untuk melihat kemana teknologi akan berkembang. Nah, di sini disinggungnya. Jadi kita harus tahu perkembangan teknologi itu sampai mana, atau malah bisa jadi juga kita suatu hari nanti akan menjadi seperti komputer. Ya, seperti komputer itu bagaimana? Itu seperti kita misal akan dikuasai oleh komputer ya. Itu hanya perspeksi. Oleh dari itu kita harus lebih pandai dalam membuat suatu program ya. Atau untuk pandai dalam menyelesaikan masalah. We'll all be computers. Oke guys, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Goodbye.